Hi guys, welcome back again. So today I'm on the shorts. Please don't comment on literate people are not commenting on my video. So hi guys, welcome back again on my channel Jason Vance. So you know my name. If you don't know my name, watch my past videos. So basically I try to speak in Konkani only, and in between I might use Hindi, Marathi, and this what we say Marathi, and then English also. It's like my behavior. Whatever the thoughts comes from my heart, whatever the big things comes in my mind, I share those things, share those thoughts. So I was watching all this. Sorry for this English. So in Konkani पळय हांव रोड पळयतालो पळय कशें कितले एविडन्स दिवपाक जाय कितें दिवपाक जाय म्हाका कांयच कळना. यू कॅन क्लियरली सी the present condition of this capacity, present condition of the throughout Goa roads. I don't know. दिवपाची गरज ना. I will going to make a study on that. That statement CM जावन कितें सांगता. कितले मर्डर्स जाता, कितले हाफ मर्डर्स, कोणा मारता, कोणा कितें रेप केसीस, खंय चेडवां मिसींग जाता, कोण फॉर द एक्सटॉर्शन कोणा किडनॅप करता. हे ते इतले क्रायम्स वाडलेले आसा तरी पूण CM सावंत म्हणटा भिवपाची गरज ना. काँग्रेसान हें केल्लेलें, हेणी हें केल्लेलें, तेणी तें केल्लें. अरे तें दाखोवन तें सांगून कितें सांगपाक सोदता. सो तूं तेंच करतलो ना तुवें तेज्याकून मातशें कितें कमी केलें. आमकां सगळ्यांक खबर आसा तुवें सावंतवाडी तूं बाय पर्सनली तूंच सांग इतलो फायनान्शियल बॅकअप कसो येयलो तुजो. तूं सावंतवाडी जमीन घेतली, भरपूरशे प्रॉपर्टीज तुका मेळ्ळे, भरपूरशे कितें कितें वेल्थ मेळ्ळें, हें तें मेळ्ळें. तूं म्हणटा गव्हर्मेंटा आपल्यान ओल्डूच कार चलयता हें तें. तुका कार कित्याक न्यू दिवं जाय. काराची मोस्टली SUVची लायफ आसता 20 वर्सां या 10-15 वर्सां तरी मिनिमम 15 वर्सां आसता, मॅक्झिमम 20-30 वर्सां सुद्दां आसता. सो तीच गाडी 5-5 वर्सां तुमचें जें हें आसता पळय कितें म्हणटा तें तुमचो एक पिरियड आसता पळय राज्य करपाचो एज अ CM गोंयान, तेका तीच गाडी कित्याक जायना. ते पयशे बजेटेड पयशे आसता पळय ते गव्हर्मेंटान कितें सँक्शन केल्या खंयचे पॉयंट ऑफ व्यूवान आय डोंट नो एनीथींग. आतां रे एम्बेसिडर त्यो गाडयो चलयता पूण 19 ते आउटडेटेड जितले सेक्शन लॉज वॉट एवर थिंग्स दे इन दीस अवर सिस्टम वॉट वी आर फॉलोवींग टुडे शूड बी शूड बी एंड हियर ओनली. कितें अशें एक समन हे वॉट एवर थिंग्स पास करूं जाय की सगळे आउटडेटेड जितले कितें आसा पळय ते बंद करपाक जाय. आतां कितें हांव म्हणटा केरळाक ते एक युनिवर्सिटीन फॉर द ऑर्गन कितें म्हणटा ते ऑर्गन स्कॅम ऑर्गन कशें ऑर्गन काडून विकताले हे ते करताले आनी तितून एक चेडवाची रेप केस हे ती कावंट जाली आनी थंय ममता बॅनर्जी म्हणटा अशें तशें. सो म्हाका अशें दिसता ते इन्स्टिट्यूशन्स कशें आसा ते ममता बॅनर्जील्या गव्हर्मेंटाक फंडींग करताले. दॅट्स वाय दॅट हॅपन इन दॅट वॉट एवर इन्स्टिट्यूशन. तुमी ती दामोबाची पयली केस हे ते सगळे म्हाजे हिसपान सगळे फूल ते इन्स्टिट्यूशनाचे सगळे ऑफिशल्स आहा जितले स्टाफ आहा सगळ्यांक पनीश करूं जाय, सगळ्यांक जेल जावं जाय अशें म्हाजें तरी म्हणणें. कित्याक ते एक चेडूं आयलें बाबड्याची एक लायफ गेली तेजेर तुमी सुसायड हे ते म्हटलें तशें जाल्यार तेगे 2 किडनी कितें गायब आशिल्ल्यो अशें लोक हे आयकलां लोक उलयता तें आयकलां. कित्याक पोस्टमॉर्टम तरी अप टू द मार्क जायना आतां हें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. तुमी हांव बाय बसलें सांगता हांव एक डीन आशिल्लो पोस्टमॉर्टम ती हें आसा पळय इन द डिपार्टमेंटाचो डीन. ते डिनाक वळखता तो बाय पर्सनली कितें करतालो तो असो दोळ्यांनी पळोवनूच तो पोस्टमॉर्टम कसो रिपोर्ट सायन करतालो हांवें पळयलो. तो एक्सपर्ट आशिल्लो हांव तेजें नांव घेयना कित्याक आय डोंट वॉन्ट टू स्पॉयल हीज लायफ. तेणी जें कितें केलां पळय तें आतां तेणें भरपाई करता अशें दिसता म्हाका. सो आय एम नॉट टेकिंग हीज नेम बट यू कॅन फिगर इट आउट. वन ऑफ द ओल्डेस्ट डीन हू गॉट ट्रान्सफर आफ्टर दॅट ती एक डॅड बॉडीची कितें तरी हें आसलेलें पळय मिसींग जाल्लेली ती डॅड बॉडी मेळत ना अशें कितें तरी जाल्लेलें इशू म्हूण ताका ट्रान्सफर केलो मागीर. सो डॉक्टर सुद्दां अशें जाल्लेलें आसा आनी हांव अशें म्हणना की सगळे दोतोर अशें. सो आय एम मूविंग फ्रॉम द टॉपिक्स फ्रॉम द रोड्स टू द प्रेजेंट सिच्युएशन ऑफ थ्रू आउट इंडिया. इंडियन क्रायम्स भरपूर हे जाल्या. म्हाका एक कळना मायनॉरिटीक पूश करून कितें मेळटलें गव्हर्मेंटाक म्हाका कांयच कळना. मनीसपणान रावन बरें रावन
म्हाका तरी अशें दिसता तितून कितें तरी बरें आहा, तितून कितें बरें मेळटा. पयलूय बीन मुस्लीम हिंदू क्रिश्चन आशिल्ले बरें मेळोन रावताले. आतांच अशें कित्याक जाता? ओन्ली बिकॉज दे वॉन्ट टू सेक्युअर दॅट वोट बँक. त्या धर्माच्या नांवान तांकां एक ती वोट बँक जनरेट करपाची आहा. तांकां सगळ्यांक खबर आहा हिंदू लायक वन ऑफ द लार्जस्ट पॉप्युलेशन इन इंडिया. हिंदू लायक मेजॉरिटीन पडटा हे अशें पडटा. सो ते हिंदूक टार्गेट करपाचें, हिंदू 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 करपाचें. पळय हांव रिस्पेक्ट करता श्री राम मंदीर बांदलें हे ते बांदलें. बींग एन हिंदू, बींग एन वॉट वी से रिडींग भगवद्गीता एंड ऑल दॅट, आय रियलायज कोणूच जीव आसूं, जंतू आसूं, इन्सेक्ट आसूं, मायक्रो ऑर्गॅनिजम इन्सेक्ट आसूं, मायक्रो लेवल्स आसूं, सगळे श्री नारायण आसा. दीस इज वॉट आय गेट नॉलेज आफ्टर रिडींग भगवद्गीता. दीस इज वॉट आय वॉन्ट टू शेअर. सो आय वॉज टॉकिंग अबाउट दीस रोड्स. सो यू कॅन क्लियरली सी द प्रेझंट कंडिशन ऑफ द फोंडा रोड्स. सगळे AE JE सगळ्यांक टर्मिनेट करूं जाय जे पर्यंत ते रोड जायना सारके. रोड सारके करा, लायटी सारके करा, सगळें सारकें करा, मागीर तांकां सॅलरी दिवपाक जाय. हें म्हाजें म्हणणें. आतां हेजेर लोक कितें चिंतता म्हाका खबर ना. आय डोंट नो एनीथींग वॉट पीपल थिंकींग अबावट मी. पीपल लायक स्प्रेडिंग रुमर्स अबावट मी. They don't know anything about my life, how I struggle in my life, how I personally struggle for the 7 years after getting after getting qualified at that much level I can work in some organization. I worked during my block period also in Crompton Greaves for the 2 years. It's not for the 2 years like starting 7 महिने कितें काम केलेलें मागीर ते क्रॉम्प्टनांतले थंय सोडून आनी एक कडेन जॉइन जाल्लेलो मार्केटिंग समथींग. थंयच्यान मागीर लायक कुणायसून जॉइन जाल्लेलो. दीस इज वॉट आय हॅव लर्न. वॉट एवर दीस एक दीस स्पेंड करूं त्या कंपनीन या 2 दीस स्पेंड करूं, आय हॅव लर्न वॉट एवर दीस स्कॅम्स हॅपनिंग इन लायक थ्रू आउट गोवा अबाउट दीस लायक एम्प्लॉयमेंट, कशें एम्प्लॉयमेंटाक लायक पे करता येते. सो आय एम नॉट एक्सटेंडिंग दीस व्हिडिओ सो मच. हांवें भरपूरशें कितें उलयलां मात एकूच व्हिडिओ घालूचो दिसता म्हाका कंटिन्युअस. माणसांनी घाली जाल्यार सगळ्यांक नॉलेज पावता. सो थँक्यू फॉर वॉचिंग. राधे राधे. डू वॉच एंड प्लीज डू सबस्क्राईब माय चॅनल.